विजीट आयज केली जीएमसीन कितें विजीट केले म्हणजे ते आयज आमी आमचे तृप्ती मनेरकर फैजल आरावजो मागीर आमचे डॉक्टर मेघनी पांडे राजेश पाटील उदय काकोडकर हांव मुद्दम आयला इतलेच खातीर की एक एक डिपार्टमेंट सरप्राईज चेक करून सामान्य जनतेचे जिवनात कितें परिवर्तन आमी करूं शकता अशें भाशण आनी घोशणा न्हू तेजे अक्षरशः आयज आमी पीआय NICU हांगा भितर गेल्ले पळोवपाक की काय एसी चलना ते आतां CSRचे अंडर हांव ताबडतोब एसी तांकां चेंज करपाक लायला आतां मनीस धाडटलो तांकां जितकी एसी जाय तितके लावन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो मेन म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी सामान्य मनशेच्या जिवनात कशें परिवर्तन आमी करूं शकता आनी ल्हान भुरग्यां खातीर कितें करूं शकता हे रँडम चेकिंग जाल्यार मागीर आमी सिस्टमेटिकली आमचे खंय चुकता आमचे खंय कितें सारके जाग्यार येना ते डॉक्टराची टीम घेवन आमी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न हे कितें आहा ते हेका बायट बी दिवपाची गरज ना हे आमचें काम आनी हें काम करपाकूच आयला हांव सर